Hello mga idol. Ngayon naman po ay magtapo ng kambing. Namatay kasi. Ayan kasama niya oh. Ang dami pa. Isang namatay. Meron naman dalawang bagong labas. Bagong silang. Ayan. Kambing ng amo ko dito sa farm. Parang may sakit din tong dalawa na yan. Kasi nakahiga. Ayan. Mapi. Ang laki naman to oh. Itatapong ko sasakay ko sa Hilux. Hilux lang dito ay sakay ng mga kambing. Ayan oh. Bago pa to mga idol. Ayan. Ay. Yan. Yan. Tapo na yan mga idol. Lagi. Ayan. Patay. When hadi baladi hada? هنا كذا شادي حال ايوه كبير بلدية هنا قريب بيت بابا علي. لا بابا علي لا ما في بابا علي ايه هنا مالو كذا شادي حال سوا هناك جبالة كور هناك كذا على طول جبالة ركب هناك سوا بس خلاص. Thank you for watching. Please subscribe, like and share.